আরবের মরু প্রান্তরে পাঠাইলেন আল্লাহ আপনাকে আব্দুল্লাহর জীর্ণ কুটিরে আমেনা মায়ের উদরে ইয়া নবী। বৃষ্টির কারণে আপনারা একটু কষ্ট আকু আমরা একবার নবীজিরে মোহব্বতে সালাম দেই। ইয়া নবী ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াত जाकुनी के वक्त आना चेहराए अनवर दिखाना कलमाए तय्यब पढ़ाना अपनी दामन में छुपाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका আরবের মরু প্রান্তরে পাঠাইলেন আল্লাহ আপনাকে আব্দুল্লাহর জীর্ণ কুটিরে আমেনা মায়ের উদরে ইয়া নবী या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका के जाओ रे मदीनार पথে এই গোলামদের নিয়ে যাও সাথে নবীজির রওজা দেখিতে জান্নাতি কদম চুমিতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ बेजर मेरे दुरूद और सलाम बरगुज़ीदा नबी फरती